शोनितपुर जिले के रंगापारा में ई रिक्शा की दुर्घटना से आम जनता परेशान हो गई है। बेरोजगारी के कारण कुछ युवाओं ने ई रिक्शा चलाने का विकल्प चुना है, जिससे शहर में ई रिक्शा की संख्या में वृद्धि हुई है और यातायात की समस्या पैदा हो गई है। रंगापारा में एक युवती का हाथ ई रिक्शा के पहिए से टकराकर टूट गया। पीड़ित युवती पूजा धर ने बताया कि एक तेज रफ्तार ई रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनका हाथ टूट गया। रंगापारा में दिन के समय में शराब पीकर ई रिक्शा चलाने की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं। पुलिस प्रशासन पर ई रिक्शा के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित युवती ने सवाल किया कि अगर ई रिक्शा के पहिए से किसी का हाथ टूट जाए तो लोग कैसे अपने दैनिक कार्यों को कर पाएंगे। रंगापारा पुलिस ने चालक सहित ई रिक्शा को जब्त कर लिया है। घटना হৈছে মানে মই ঘৰত গৈ আছিলো। ঘৰত যোৱাৰ সময়তে মানে ৰাস্তাত দি গৈ আছো, সিপাৰে আমাৰ গাঁৱৰে টমটমৰ মানুহ এজন আছিল, মাত দিলে মোক যে মানে আহা মোৰ টমটমত যাবা বুলি। গৈ আছিলো, টমটম এটা দূৰৰ পৰা আহি আছে, চাইছো মই, কিন্তু মানে মই ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিব লৈছো, শেষে হৈছে ৰাস্তাৰ শেষৰ ফালে টমটমটো ইমান স্পীডত আছিলে, আহি মোৰ হাতৰ এইখিনিতে মাৰিছে ঘূৰি এক পাক ঘূৰি মই পৰিছো চাগে, বেলেগ কোনো জাগাত দুখ পোৱা নাই। সেই টমটমে যোনখিনিত মাৰিছে গৈছে মোৰ তাৰ সেইখিনি হাড়টো ভাঙি গৈছে। পূজা ধল, ৰঙাপাৰা নামনি গাঁও, 1 নম্বৰ নামনি গাঁও। বহুত বাপৰে, মদ খাই মানুহটোৱে টমটম চলাইছে আৰু ইমান স্পীডত মানুহে টমটম চলাই নেকি? ইমান টমটম অহা যোৱা কৰে, টমটমে লাগিলে ইমান মানুহ হাড় ভাঙি যাব নিচিনাকৈ টমটম যদি চলায় তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাত খোজকাঢ়িব নোৱাৰিম দেখোন আমি। ইমান আৰু টমটম ইমান বেছি হৈছে, ইমান কিবাকে চলায় মানুহবিলাকে, নোচোৱাকে নেমেলাকে তেনেকৈ চলালে মানুহে কেনেকৈ ৰাস্তাত খোজকাঢ়া মানুহখিনিয়ে কি কৰিব?